Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Novi Veveo et Todolagno Agbenoa ke et Kenami. Nagwazen, Mikaro Jibe ke c'est la hen dagbe. Ibe la hen la so to amesiame. Mujibe ekbea Neni jijo ebe nkekere ke la tu. Non le nou hame. O la vi fanfame. E hia tu ame o do akporo tio. Menane ekbe ebe nkekea. Neni jijo ebe nkekere ke la tu. Minyabe. Hia tu ame o joro ame jio le hame. Kenwa keke nami hovo. Ameno le si. Ohun wabe dron. Ohun wabe bani gbao. Ole waba chonu yon to le si. O jirado. O kolowado po la pupu me. Yo to chanya me mo jirado nyao. Eyi jijo ebe nkeke no. Bawe ameno yon le a. O le po si a cholo, wabe susu mveji be yo la le. A chonyo le wati lo. O ngbado nkube gbe a yo la te ndo a chojilo. Do a chobe numu le wo. O ngba yando nyane odu na cho. Enwakea. Ekenami vo. Lebe kedo ya do egbe. Lebe keno roma. Nu aha me be keno le. Afi fanfan me be keno le. Adukule dudu me be keno le. Ekeno kudo doa. Ekeno kudo nya. Lebe keno ro. Ekenemia domitore pe vo. Amero eke no kwa foku. Amero eke no kudo nyavu sese. Amero eke no kudo nyanyu sese. Amero omu do ento kakaka. Omi onku vi ento kaka. Yemi ba glombe eke na obo eke po yemi agbo. Aba tro gbole kebe enu keke anenyi jijo ebe nkeke. Nenyi nkeke nyoe ke la tu. Mi amere o ko mi fún egbe ya. Mi wo kwe fan vo mi dogbe ya. E de tre o so a. Awa gaye o so le unwe o le pomla nuo a. Oji hae o kafu ma wa. Menare. Bedodora ken kume o egbe. Aloko ojo fún ni apo. Amero ojo le ni alo. O mu le de pepe gbo. O le me ko. Bi ma so agon ni wa chan lo. Aw. Amere pepe ma so agon ni no vi oro yen gbon na be. Me ke no mkojoro to. Ne ma be ma no kojoro no vi yun. Me ke no mkojoro to. Ma po no vi to be ma gbon. Kenye ntonye le kulo tonye o. Amere gboro na benade. Ne okpo gongolo de le ntia. Eno ebe okpo fo dadare ere. De le ntia ri. Ngba egbele la soge o. Doji ana egbele na yin to. Roro egbele la soge asoge to ma ba jira e lore. Eye ntoke ekpegbele le nji eye kegon tamunyo ye si poli ankume sokpanae. No ve gble la zoge tola ma jiraero ye ke si poli ankume sokpanae no gble na ya e la trokpo nkume be yo nyawelo nkume sokpanae ke ye nkwa pupia me nyore ya ye njo kwa pupi me chonse. Mere pe ngbado kojore no violo. No po konkon le no vi ontia, o po pegbele le no vi ontia. Mo gba ìpín la soge o. Ngba olivi o.
Prenez toi gbangba. Mais non vi yonya. Nous y aller kem le polo. Elle a été connue comme étant la siofa. Bon, elle a été no to cha. O se combien? Maybe pa ko ha me egbe ya. E ko ya ka ofan. O yan le yan fan ko ya ro. Njibe magbon to yan no pora. Ni jeji na wa. Nu ngba tin wo egbe wa iso tin wo ejuru fa. Le ape bio ne yi ba gbore ba hunra mare. Mo bio po be egbe be nkeke ya ni ma je be nkeke nam. Ne ma do dodo ke ma wo lorun ma von wa be dodo wa. Ne ma do emi. Ma demande de ce jour est celle de la grâce. De la grâce infinie, d'entrer dans le plan d'amour infini de Dieu notre Père. Yabinale, ma ouwe ma djeba gbo nu huna miare. Ne dodo ke ntowo. Lebe lon ma fo ame ya. Mi ado de lebe dodo ame. Ne kebe juro so mi ba gbe ntia. Kebe juro so mi ba gbe ntia. Ne baba na mi. Ne mi atin gbon ne mi na de. Que ta volonté soit faite. Mi atin gbon ne ma wa ni. Be apo juro ne ve mi na mi. Do mi abe juro gado mo wa mu ni ma wo be juro. Wa ma wo be juro aji po emi do la odo. O se gan me. Bo gado mo nenu do le don ku me do da le mi ba pe me ya. Ke mi do la no ho e. Ye be la no ni ape dodo na mi ami mu jo lono se. Mi mu lona be mi ano ho ne be enu do ko we le joro mi aji le mi ba gbe me o. Ba gbonde no. Ni yin ku ofe be nya lo. Mbele yin ku ofe be nya. Ma hia ba gbagbe na mere o. O se nya me fifia. Aya be na de. Agbe abi taro jinu o. Munyi be mi ato mi ano vi onche o. Wa mi aja gwagwa mi ato mi anto mi aroko onchi. Agbe ya nya ba gbe kemi le ya be taro jinu o. Munyi be mi afudu be mi le to mi ano vi onchi o. Etu obe plahwela be tu do kavi nyama tiro demiji ba ya me pewe. Obe tiro ro re kaji ma tiro ro ame tondiare ba ya me pewe. Obe tu gome topo ma turo ma ba turoji e nda so ni oja ma tire ba ze me njan turoji. L'objectif de la vie, l'objectif dans la vie n'est pas de surpasser les autres, mais bien de se surpasser soi-même. Osea, oui, mais à toi, m'aider, ma poutou à m'aider, ma djenkona m'aider, ma donou à m'aider, yenignon. Ma to nyento doko yenti. On to welani, tu es ta propre mesure. On to welani djidje nou ne doko. Osea, on to welani djidje nou ne doko. Donc tu es unique au monde. Ou de kapo ele. Mais vous souvenez. Venami ve o muni o le fofofo. Owa. E o do na nkona mere ba kote, o do na nkona mere ba kote. O dia. Venami ve o muni mere ka me fofofo ni. Yenjare agbe be tado jinua muni me ma to no vi nyenchi owa. Ma jagbagba. Ne ma to nyin to do ko nyenchi. Fike on tin to do ko nchi lewa on jide fun mi akwa me de mi mle challenge you. Oja mi akwa me de mi le do re sa.
oye no bien jimaji no bien play no bien womao awori menare mi akwa mede mi mle da challenge you mi akwa mede mi mle da challenge you on to we la da challenge kudodoko on to we la da challenge kudodoko car tu es ta propre mesure on to we le ni on to doko be didienu akpare ma so kudo sia ndulea mi ano dakpe ehihia mi menare ehihia mi ano dakpe nemi le dakpe hoa ame ama tono lea mi lo la dakpe no to heri ame ama ton sigbere ke mi aba ti bi ama ton le nene la so koko du si ba lo aiji ba kwara onu ama kwara du si ba lo aya la lo bi o ma kwara e ode e ovi e oton e oni e waton so mi oto aiji ma kwara e ode e ovi e oton e oni e waton tamunyo amedo to la ma dero e anomalie lóru sọ àmì gbogbo tọ wa àmà tẹ tamunyo amedo to la mene ndejo ogbe a ndejo lóru sọ àmì gbogbo tọ wa àmà tó ẹyin na ke to ba àmì gbogbo tọ wa ya sọ àmì gbogbo tọ so oto fa mu yi be àmì ko de fu kan cha mi aboru po o be àmì àmà ton do le a ehia be mi ada pe no ame tutu gba to ke mi do la no da pe na le mi ba pe mi a fa mi mte wo lo me wa yin mi ko oh mo le o be ma wu alo o be tanye alo o be no yin alo wo to je na pe a wa mi da ti o ya mi da ti ma wa do fi ke bele mi da ti mi atoku do mi ano ja lo fi ko le a wa ni o la me ma ton yo me a mi la po zan ni ya ame tutu gba to ke mi do na do ape na re yin ameke wo ne wo nu ameke tengbe na nyana wa la personne qui arrive à te corriger oje sia amelele ke ndona jinu le wo nu o gbe ne na wa na me ri pe mu le la voix gbe me no nu e te gbe ne na wo wa nyama me ri pe mu lo nya o gbo lu robo na dande pepe o na penye de pepe o na nu de pepe chan amede ala na yin ni o nu e do la ra no vi o vi o fofo e ya muyo on la ouais ni tu dois remercier la personne qui arrive à te corriger le biodo ko kudo anu kwadero dans la sincérité bene tobe wonu le ba gbe mi ade o ti gbe na nyana ya alo hona nu ko me to la mesi no hona nu ko me to la mesia amola kanle le nti okeke ne di ke on tele wonu le o le gbe na o wa no bi eyan me ti dome o se a o ti dome enjare agbeto be ma wo eto vero tantinami ne mi attention no senui odia ma wo to vea no tantinami ne mi attention no senu o senanya no le gbe yan wa no le hige mi o le gbe yan no mu sena no le po yan no gbon be to apo yin yan o susu le be po yan nu wa me ti ame agbe ama dona o agbe ama yin kona o agbe ama de fina o entia na me de te long no wonu eyo be pe ne na wa ta pe ne ba be no ntin dana pe ne obi na jido ya egbe anya be ele o dagbe no elo nya be le wonu nyo ere na ta pe ne ba me ame fe ko ke gbale mi do la no da pe na yeyi be ne to be nu le toro jo ame ke sona de l'aimer, fonaro celle qui s'inquiète pour toi, ne me c'est là, la personne qui s'inquiète pour toi.
ameke tafla ni nele joru di oh nda jafo kwefia enu ya kebebe lu tare ila yin konia enu ya nda le baraba ne fifia lebe dano ne do amole fona do nuwa na me ni pe mu fona do nuwo wa no bi ya gbe wa mu de loro ego me no ku akuye ne o jafo kuye ne o wa mu kamere pepe wa mu so gbe oro no la nya me de do la no vondo nuwo amede do la no vondo nuwo ehia be bi do la no trodo ano do to ameke we trodo mia me ke vona do nunyi o ni nto san me ade me de yona ma o fi kole o nda gbo a ke san do le ke o ma ti funu a ngba no no san me o la a o gbo vala amede vona do nuwa me de gbe na no be enu ya lebe le ya fi angba yi o no ifi angba du nuoro no na ha angba nuoro enya ya e mu se so enu ko le gboro ma ti to fi nuoro mu le vondo nuo la mu le vondo nuo la personne qui s'inquiète pour toi no vie oh kwe bona ta ti nya ma bo nu ka be bo yin ko ngba no sa ji kan ni o awo ngba no ne o dia la personne qui s'inquiète pour toi, tu dois à chaque jour la remercier. Roland d'akwene ni la mia. Ameki vona do nuwa. Awo, adi kado le sondo nuwa. Awo fi, adi no ba donu la, adi no ba donu le numu la. Ni la po fi no. Ne devia eto tata. Et aussi gbele o keria vino pone ni daja ile ke la le kanka be elle revient toi elle a koko la personne qui s'inquiète pour toi avec vona do nuwa onola no wa penye du oro bo fun onola no da pe ni ameve won ame tongore ke hia po la gba no da pe na yeyin ameke no kenku via o pona. La personne qui est toujours présente. Avec Gassia, non, Kenkouvi pour quoi? Kaka on les rit en quoi? Ame on doit d'accueillir. Tamu yo est en donné biawe. Voilà. Et ce de quoi ça savon. Et dit benani. Ou les kang bananio. Et dit benani. Kasi agame no hiamea ya nani no hiame le ka akoi no hiame ame veari e la te wa me ame vebe do la we ne ma te wa me ame vebe do awanya be ame le kayale de kapo la ba di pe la personne qui est toujours présente pour toi me kenya me wa ma ojesi woduna penia odora pene ma jagwa no da pene ni ba me ele viviri mais avec ene o nu egbe na nya no la personne qui te corrige avec et fona no nu la personne qui s'inquiète pour toi avec kasia gamene o kenku vi o trop la quoi la personne qui est toujours présente pour toi. Et pas pour toi, mais me véalo. Ame negwale. Yeni ame ke jina gasia gamebe ne powa ngano biji wa no komu. La personne qui veut te voir toujours sourire. La personne qui veut te voir sourire. Ame wanyo la da kweli. Avec kafan et jibenani ni ne pepe gbani nu atan boko e jine do me non na komu no nu kokwa bu na be le sourire le rire est thérapeutique et nous koko est danato le susume et danato le lame et danato le e nu gbogbo ri o me
ameke gasia game o gbabi diola enu awon de ola gasi nyanwala ngbajo no video jokonu mire ma poraro ame o ekporo no be koru ngbabi dio ngba so de leme o ame bebere nto nya me won ngba gbe la me won chi o sha ngba gbe la me won chi o gbe le nchi amunyo no o ame le da dona wa ame da na dona wa o la na yipa aso pe no po ame wa le médecin personnel il est toujours chéri ame da na dona me sona dele me na me la me se o kebe ne ame le di me la de akonwa be gba da do me se ngba biji o wa ame wa cha dokita be yin no orora no kebe o se nya me bia ame ma tongo me ama tongo ke npo be le vevere le mi ba pe san me an le mi son le yo ami lo la gba da pe na mi lo to mu nyo le lo ele ni ame ke mu bona ne ya to nyawo na o la personne qui te dit la vérité ame ke mu bona be ya to nyawo na o do nyawo wa o be e vere garo mo le to be e piana nkubi wa ngba nkubi yo nyawo to le bankubi mi se kwa e la bien nkubi ala li ya dele tantino garo mo du go la famille le wa la vérité rougit les yeux mais ne les crève point do ame kriye ta France André ate ko le dano nte le to nyawo na o wa o le wo gbegble ku do o le wo barano ye tiare ame la to nyawo na wa ame kenten to le nyawo na wa to apere ni ba me ame amaton ame la agbeyan pe ya munyon gba we ame la foro nu ame la na yi ga si aga me lo kenku bi otrota o kaka o le ji ne okwebo ame la ji be akorun bo we ame la to nyawo na wa ame ama ton wa le be no e to le me adakpe ni no le me adakpe ni holo le me adakpe ni no vi o le me adakpe ni fofo data o le me adakpe ni no holo ya bo ya lo e so on to chan le me adakpe ni ba me na le be ni ba me sia ame ama ton le vivere ale o da si o le sigba si bi ama ton le no ten po no ama ton l'America me o ya o le parfait adakpe ni ma o be enu ama ton valeur ama ton o le America me e le po me ani gbe yan no ni foro nu ni na yin no ji akọ e ni na ba konu e ba te nto nyawo no bi yun fofo nyo dada nyo e ona me mi no godo pe aro mi an to de bi ona me mi do aro nya lori na yi egbe are stand teko e la no apopia godo la trole ono ti nya mo to na Bruno Fidelis pesa ku to yen mi abe do so bi le mi do na mdo ai ma ona mi pa mi je gan mi a so kafu so ni do to aro be ena gbebe nkeke yin ba ye ya mi be mi adogo nkeke yin aso mi gba dogo entia kafu apedodo ejenelo e o pata de fion be we yin ma o gan e o pata de fion be we yin ma o ma vo to ma no me ya imle bore nu oro obe les hommes sont vides s'ils n'ont pas leur regard fixé sur Dieu. Les hommes sont vides s'ils n'ont pas leur regard fixé sur Dieu. Obe apetoare egogbalo beyi ne muso ebe nu popo furu ma ume wa egogbalo beyi. Les hommes sont vides s'ils n'ont pas leur regard fixé sur Dieu. Et là que mi anovi kosi ape son jina mi ari
et dans un corps hadibe kafu 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 bon bien il habe nyame ma so enyava ku Paulo Coelho be nyaya Paulo Coelho be nani notre vie est un voyage constant de la naissance à la mort. Notre vie est un voyage constant de la naissance à la mort. Le paysage change. Les personnages changent. Les nécessités se transforment. Mais le train va plus loin. La vie est un train, pas la gare. La vie est un train, pas la gare. Paulo Coelho Benani. Mais, miabe agbea, elle est bébé, et mon zonzon, que SMP moulenchi ou aibeni, un voyage constant. Mais et mon zonzon dit les yoé, so gameo di miaga datine, miabe kume. So gameo di miaga datine, miabe kume, à son lison, mille, et mon zonzon dit, et mon zonzon tobi. Mais, les yoa, et nous on a trop. Ati komi le kwek be mi la kwa tibuo ayamea esandona enukena karo moa don kusu klena karo moa nyi mechona eticha jana alomu le nene oma ame komi dona gole moa nyicha ame otona fo ala american kume po opona ma ame otona fo ame ro mi le jesia ame ro bakuna mi va jena hono ro mi va di o va buna dona mi o te ti agbe o la gbe o ku o mi mu yan yiyo po mi le o la no dokla pe kwa me do mi sukulu kwa me do mi nya no gbalegbe alo mi owa ame sia me o chacun pour soi ame sia me fuju to e togbe kwa no ba to gbe me yo ame de che yo fi ko bu be ti yo ame no to yo le mi gba nya nto me mi sukulu ku o po alo najima. Les personnages changent aussi. Les nécessités se transforment. Miami hian otona vogasia game. Egbe atamunyo anu ye hian. Eso anu muelani. Wale. Obe agbe be pipan ya. Yiyo kubele. Le yiyo bo. Be mi ayame nani. Agbe ale si be pipan nene. Muni hunto be nyi oro. Agbe ale si gbe pipa nene mu pipa huto ebe yin abe yan be fie lo pipa huto e o yen be fie po pe fie la ba do hwan le fie hwan la jete do e pipa ya le agbe a pipa yin le yiyo lo emi so Paulo Coelho be nya ya ke ko si abe son ton hadi ebe na le ezan e gba do ma ugan mi le dakpe no no enuko pata ona o tumi le nkeke ame anti mi le dakpe no no e tumia bada e tumia enya fu emisia enya nyu emisia e gaibu na mia e gaize mia e do egbele na mia e do emi poa enu ne tumia enu pata la vie est une succession d'événements allô et agbeare enu hame o dona ko leme iyo ne ba gbe enji anu ko pata le me na mi le keke ame a donc keke o la po kosira no bo kosira o la po wetri no bo wetri o la po pe alo mle nene o ma enji anu ko pata va e me na mi le keke ame a re mi da pe les ando mi ave rio mi le dai mi ave zamba odia mi ona nu ko na be introspection akpora be na re linkeke ameare nu ka we jo le o jodo nu kenchi o jodo mi lo la wa konta son keke anti e ka we nyo ke mu nyo ke ma de le mi o ke ma jirado yo la o susu benani nema uten foya esoa ebela no do ai mi amero chan o ezangwe do chan ogbe po nu le dua ro po si ale eyan ro po si ale o chan lo mi amero mi lele mi amero chan mi mu lele
ogwa oba ba no na me si o dona kan le ní ìsàgbé dó àlọ́ àgbé sàn pa ẹlẹ́ òtún ọ̀la wẹ̀ dó ìlànà mi láfa náà yóò tún ọ̀la gbé dánù àpò mẹ́rin ó dán díà yóò tẹ́ ń dán nẹ̀ mẹ́rin wá òòrùn lè ṣe àyè làmì fò náà wá yóò tẹ́ ń dán nẹ̀ tó wá gbọ́ wọ́n láyé ìsàmbájí àdánù à ẹ̀yìn àmì àwọn àkọ́ǹtà sóhun kèké àǹtí ní àmì gbogbo orí omi ń tẹ́ wọ̀nà ìlàbí yọ ìtọ́ gbogbo kẹ̀ǹgẹ̀ ẹ̀wọ̀ ẹgbẹ̀yà kò gbọ̀ bá yóò dùnú àmì wá tẹlifíṣàn àgọ́mẹ̀pọ̀ dáná lọ́wọ́ rẹ̀ de o ba bele na ọdún tí gbọ̀ wé ó tẹ́ mẹ́ dúnra hàn mí mẹ́rin ó tẹ́ ń kọ́lọ́nà lọ wá sùn wé kọ́lọ́nà lọ náà ńdájẹ́ ma ló enú láti kàn náà kàkàkàkàkà ọ̀la gẹ́mì ò làbá dó gàmì làbá wà kàn tá sóhun kékeré àǹtí o kè á lọ wọn ẹjọ́ lè mú o sì gbà hà nínú o bọ̀ àmì ìdúrà sọ̀ ẹ̀dọ́ mi adókò jí bẹ́ bọ̀ wé mi dúrà ìmí abẹ́ sàn bá jíà bọ̀ wé mi dúrà ìmí abẹ́ sàn bá ó jíà. Mirola wa konta son keke anti lo ne mi abiogbe mi wa konta son keke anti ne mi abiogbe benade ame chona me dia ne chomi aji ame chona me dia ne chomi aji ne bada ne baba choro mi aji le zame o ne nu aba kedo mi agba fun mi afon sensene mi afon la gbe odo mi nínú àkèé ò tẹ́ ń fún wa olùrájì káfúkáfú bí ha nínú àkèé ò tẹ́ ń fún wa olùrájì káfú bí ha dàpé nínú tó abẹ́ o táwọn náà mo bí ọ̀gbẹ́ gbọ̀wé mìíràn yẹn mo pọ̀ yàrá ó náà gbọ̀wé mìíràn yẹn gbọ̀wé ìsàbájì yẹn no bí ọmọ ẹ̀dẹ́ fífi jẹ́ bẹ́ẹ̀ gẹ́mẹ̀ bẹ́ẹ̀ dáná lọ. ẹ kúrò náà bẹ gàyà mi lékè wẹ́ẹ́ dàjẹ́ nù. n'o gẹ̀mẹ̀ mi dáná lọ àmì ó ń tọ́ mi mú nyánẹ́ o. n'o bí ọ psychologue bí ọ psychanalyste ọ̀la kúrò náà bẹ gẹ̀mẹ̀ àgbẹ̀tọ́ yìí nà lọ́mẹ̀ àmú nyánẹ́ o. sọ̀rọ̀ ní ta second. gẹ̀mẹ̀ òye àbájẹ́ ọ̀la tẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ yẹ akẹ́kọ̀ọ́ pò sán àmì ẹ̀dẹ́ o bẹ́ẹ̀ yẹ akókòrò náà ẹ̀yìn lò. akẹ́kọ̀ọ́ gàyìn pọ̀ ẹ̀dọ́ kọ̀ọ̀bọ̀lù àmì ẹ̀dẹ́ gàsílẹ̀ ká àmì ẹ̀dẹ́ o yá ipuna gawo kufalo gawe de kalo belebe orimpo minio arimpo zanga ebe wa ina baji olo olanya game o ya bajia game o ya lo me o manye ole jako kuma o dati ro nyamaji kuma alo o nyana game ko ina lo me o blenkule no gbo na me nya game ina lo me o blenkule kẹmẹ mi yìí na lọmọya mi mú nyẹ mi nyana kẹmẹ mi yìí na bàjá wà ó gbọ̀nà tíyànlẹ̀ alọ̀dọ́ndọ́ bẹ dúró ló gbọ̀nà bẹ le sommeil thérapeutique bẹ alọ̀dọ́ndọ́ wa ẹ jìrà nànú do n'o nyàmẹ gán hó wa òdòlá dánlọ̀ gàfọ̀fọ̀ àmà dẹ́ àmà ń dẹ́rẹ́ àlámẹ nyi lè zàmẹ ẹ nà mẹ n'o máa ń kékeré àkèlè nyi gàfọ̀fọ̀ wìvọ́ nìyà ló tẹpẹ tó wa òdòlá sọ gàfọ̀fọ̀ tepe tɔn ɔlɔra sɔ akpari ka kele yi gaƒoƒo ame nyi asɔ tanu ɖeviwo gblɔna be te yi gaƒoƒo ame asi ɖeke fa gama me ne mi dan lɔa ye miabe susua dzana kɔ anyi esi ne wo le trɔ klɔ na susua ale be susua ba na gbe nyuie ɖe ame ke ŋute le dan lɔ nyuie ɖe o gaƒoƒo ɖeka gaƒoƒo ve gaƒoƒo tɔn kpɔ efɔ vɔ gaƒoƒo ame ne kpɔ efɔ vɔa amea ba nya be le dɔn eba gbe asɔ le yi ŋgodo me. Ame ke ndana lo nyuie wa bayambe le don e ba gbe aso yi ngbodo me e wo glo na be mi da mla nia mi ame ro ko e glo na be o le television le gbo e ke ndana lo la le television le sisi anya me wa po susu wa on to sigbo ya lo me lo wa susu wa mla ni ne radio le gbo wa lo mi ame ro tan radio no na mi gbo o la be radio eyin e be berceuse e le si pe be blene do nti e dana lo la sigbele ke de video glo na be o be mama ba no pon e ba mla yin la lo te de via eno ale gbo ai do assurance be ne mla idan lo ani pe nda oyo ogbo ya nya me do radio e ble na mi bo be ni radio ale sisi le gbo wa susu wa mu dan lo ne ke ne so le sisi chan apo susu wa mu dan lo entia radio télévision e so e do la no titi le ko me gbo o la nya be dan lo ntonton
ba me ko we odo ba trodo amu ba we o funa nu gbogbo e santo me a wa ya be yo le wa me o e Togo be dugbonu glao beveri America o le da chan wa jagbagba wa de arrêté municipal toni ne be nu wa réglementé ngba ni ho ma po wa sign le bureau me po evo wa o to so jin tonto o se a ehia be agbetola danlo no danlo kaka o fun are odo la da pe adakpe ne do toa be a be nya be yin kan yin nu se o pata to nya o do nu ke jona la lo me mi mu nye o ni enu ke jona la lo me a mi mu nye o mi ma te nye chao no dan lo anu ke jona tro la do o ma nya o ri no dan lo an ton to abe yo obe nu ya jo be o ya nya o ni yewo ebe mi amedu ko we ka France andre ne alon ale gbe mi anto mi la be no pratique o mi anu ku eto ja e chamunyo do ni alon mte le deux ayi dokita gbo wa bi obe nu ke le jo wa wo nu do ko na nya mi soso wa wo nu me kuku oku ogbo wa kun no be na de fe ta me bubu nu ya dasi ta me ni nu ya tasi wole kpora be na de lona atike ape o la ba no gbo o la no danlo a e chan gbanyo ogwe a entia mi do la no danlo ne o danlo tin fun a adape ni mawu abe eyin mawu gan eyin mawu ma fo eyin nu si o patato e to manu eme a emu yin nlepe mawu to manu eme a mi mu yin nlepe ma wu to manu eme mi mu di ne pepe o mi mu le bori pepe no ye nti ade no biye mu de kuku na ware mu de kuku gane no me ma to no na nya be na re ma to no na nya be agbe ya mi ke mi le ya no dan lo kaka o fun adape ni do to abio apu ago be sosoke sia do mi ka France andre wuni enunyo po mi onoro mi ona nu gbegble sugbon to ona nu gbegble ni chan ona nu gbegble mi ona nu gbegble vo le mi ba gbe mi yanya be agbe are ele ti gbebe to sisi nene no ne eto adidi va le ya ngba ina ngodo me oro obi la rivière ne va jamais dans l'autre sens o c'est quoi be eto yo be emlina soliki vana ba egbe etro le mi ngodo me o c'est quoi ma mi se be obe esi adidi na ina fume kwa bereka kwa eto anto tromli to la fois me kwa to le mi be le ifike joshua l'eau coule de la source vers la mer et jamais dans le sens inverse. Et toare et didina so ebe josope srana kaka bogoto ina pume alo didina va balime ne tobe todie yebe josope alea wa ntro didina so baliame gbede be josope ajia eso gba ye la tro didi kaka la gba tro ijia mu ina gbede nene osia entiari mia no agbesigbe tosisi nene. Essayons de vivre comme une rivière. Oublions notre passé. Mia jagwagbare e sobe nyawo mi anglomeo. Concentrons-nous sur le présent pour entrevoir l'avenir. Mia anglombe sobe nyawo. Egbe le mi le do egbe a. Ye mi la po. Asono susure soke gbananti. Wa vivons plutôt le présent. Egbe are. Ye mi la no. No soke gbanan mi munye o. E soke va ye va ivo. Alo ndajima.
Concentrons-nous sur le présent et les VVD et soyons toujours positifs. Sois toujours positif. Regardez la peau sous des dés et nyagbogbon et nous kekemea. Non de nous nyoué be susu. Non glomenade. E me la nyonam. E mene nyonam. E mene nyone no viye. E la nyonam kwe. Amedem pona de badani do kwe. Ano glomeo dodo kwe ankele ya enta unyame mle dagelo. No unyame dagelo nga wala wa dodo kwe. Oyi na dodo kwe abo aduji. Yo la oto kususube kudo kutri kukube ya aduji. Omara dodo kwe be ya don. Amele dodo kwe be yento enyame le dagelo. Mugba hiane ba yi nebe dodo kwe. Doenya échoué avant l'examen. Nyame Gabemi Zukula, Oyana Medio, nebe échoué avant l'examen. Wanto Nyame Yoge, Boyola to Doaji, wa nebe de Keiti Chado Jompuna, Roti Chopona de Kedi Viona, Doa performance. Comme ya me voya nebe Dujiama, Nukuwejo. C'est un miracle. Amede yi na dudu kpo be ya again. O yi na dudu kpo ku kankano ji be ora duji. Endia le mia be tago me are. Mia o doku susube. Mi la yi nkoi. Soyons positif. Sois positif dans ta tête. Et le VVD. Okpo be. Okpo na me na ni. Ne ojibe akpo nyona mele ba gbeme ya. No ojibe akpo nyona mele ba gbeme ya. Enu kowe matin so gbowo wa. Tasi. Karumo wa enu ke matin so mi agbowo wa. Bi ngolo na bi atewo ya ori. Ne zara donu lake ya enyeku obenu se bebelanya. Megale, ne zara doa enyeku do obenu se ya ao. Ne zara donu lake ya enyeku do obenu se ya ao. Il n'y a qu'un chemin pour le bonheur. C'est de cesser de nous tracasser pour des choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Il n'y a qu'un chemin, un seul chemin pour atteindre le bonheur. C'est de cesser de nous tracasser pour les choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Ne sola nyoa egbonye be la soa ne dilaja soa bonye be la soa ne donkusu la soa egbonye be la soa ne sosola o soa egbonye be la soa ne papala o soa egbonye be la soa awo ke la so gbonye amawe ke ma so gbonye wa ma dasi ogba garo mu wa mi jinala buwe pata mi jinala we pata yenana be Mia ba gbe aveve sisi va no nemi. E ona nemi si gbebe. E numu le jeji na mi o. E numu le nyona mi o. Odo lo be ki trop embrasse mal et train. Mebe ya nu pata ya pasi kone nu pata. Matin ple nywede o, matin we nywede o. Ki trop embrasse mal et train. O se nyame vivia. Kwa, e le vivere et nous nous léa. Mi do la se gome. Nemi le se gome ari. Et la pedomi antibe. Ne nous do le joromi adia. Mi la no hwe kwa pedodo. Mi la no hwe kudo kafu kafu. Ma so enyare kaku video so do menami. Ne nyoa mi a hwe nam. Vane munyo wa migrona me bruno enwaya munyo enwaya nyimuko enwaya matewo e ma gbe na mi chame nyi ma tero mi anyi chame mi lawe pe lo enu ko na be fufu wa yen wa la liberté c'est aussi le choix chanchan be nyi kwa no jibe ya fuwa chanchan be nyi no mi ame do mi o chanchan be mi afu bo we ame do cho chanchan be yo ado
ekulu vive kɔsɔkɔsɔ gbɔwɛ ameɖewo le wodo okulu vive kɔsɔkɔsɔ o de Ghana ro wa wo be wo yadzo nɔ kuluvi ame kpo o mu dzi be yewoa nya ablɔ ɖeviwo enu ko o mu dzi be ma gblɔ ayi nyawoe nyi be le agbea mea ame ɖewo lea wa be tame ɖoɖo koe nyi be yewoa na ne yewo nɔviwo wa se veve yewoa na ne yewo nɔviwo no ɖu aya ame ko mi gblɔna be wole sinika alo le sadika yewoa do veve sese ne yewo nɔviwo mi yaba ame ɖewo tsɔ le nene mi dze si wa suivez mon regard mi dze si wa oh mi dze si o ye nye brune ya gbagblɔ yawo egbea ayo baba gblẽ mi gbe ɖo kpɔ nu gbɔ na ŋgbɔ re mi dzo le télévision dzi o re ewe aba dede baba gblẽ sia ne le ari obe ne ame ɖe be le do aya na wa o nya nu ke ame ale wɔna wa ame ale do ŋusẽ boŋu ye o ceux qui nous font souffrir nous rendent plutôt forts. Nous avons des gens ceux qui nous font souffrir nous rendent plutôt forts. Amekowe kafran, o le doa yanami, o le do bébé se senami, o be mi ma volé, mi aba pameo, mi ma meo, mi ma deo. O le fiomi le ke o dunaya, o le fiomi le ke ye o la se vivia, adu bébé se sedi. Ils nous rendent plutôt forts. Soyez stoïques dans votre souffrance. Soyez stoïques. Et vous savez, on a ce bébé alors, on a doji, on a nous bébé c'est si a dit que là va ouébé. On a quoi bon non bon les dates d'abouina wa. Abui do do mu yinu ke fort. No moi bui o so abui an onu binu le ke a. No jo kwa bui an to de ka. E lo gbe susu me no. Ibi ora mo va nwo. O va lo zi si kele me. E do le anu le zi ale. Ewe afola, elaomela. E do le ora be akenu me. E nana me susu lo tout le lamino. Wa. Devi o do na pe. Amega o do cho do na pe. But we are biwa ke o do na mere wan ka ono. O do na biwa o se be mu le ve ameko le do na vo e bonu a. E du feve se si adi. O ya. E du feve se si adi. Cabri mon n'a plus peur de couteau. Alors, Serge Kassié dit alors. Et Côte d'Ivoire vie alors. Cabri mon n'a plus peur de couteau. Et pour que foire. Mba fona ne kakla le jaelo. Et dia ceux qui nous font souffrir nous rendent plutôt forts. Sonya wa ngule da file nam. Ele bebe nam. Ngule da alo homeo. Ao. Ngule da alo homeo ba le na chiame dia mama chuchwa. Ngule da fo tagome. Mais ceux qui te feront souffrir, ceux qui me feront souffrir me rendront plutôt fort. Ame oela be oda daya na ma. Ame oela be ma se bebe la pe ntila me, ma se bebe la pe susu me, ma se bebe la pe lanye me. Plutôt o le dom nous sen bo o le dom nous sen, o le kokom o le o la po. O la be no o to du fufua, nu ga ono. Atave na me tutu gban le keke tutu gban me. O la be gbawe keke kwa nu ga ono. Eva manado la me akwa efo. O ma baba no se vivi. Sportif ndadia me ko we o tena kamera ndadia. No po ball, o ngba po epo ba po ya.
lame xɔna me lame gbanana me kakaka fa no le po kpɔ ebo e va mana do lamea o la habitué e la mado lamea no la na me devi le do ya na wari e le to nu se mu nyon sia ma gba gbon boa me de chan ba le on dia oya me ro le ari o la kpolo no ikaka ko la tro le ngbodo be la oya me ro le ni ya ceux qui nous laissent tomber amere kpolo ni ya la no bleu o la no kledo la no bleu la no kledo ga kwa o no do jiro ji ga kwa ebo ela va Ronaldo no C7 donc C7 quand il y avait Cristiano Ronaldo il avait dribblé au d'arrêt et laissé au tomber. Ceux qui nous laissent tomber nous montrent que rien n'est éternel. C'est bien. Avec on l'a pledo et la pledo la noble ronji i olé kakwa la va dasi au ba tani fa la va dasi au ba je do me fa amewo le to no benale ne pepe mle ke nana yi tegbe do so yo rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Ceux qui pensent qu'ils sont éternels, dites-leur qu'ils ne sont pas éternels. Que l'homme est un mortel. Et il y a un Jules César. Que l'ennemi Rome a même me fiok toi. Mais Jules César, si tu vas le clan, du quoi que tu n'as pas, on a sauvé ma oué, on a sauvé ma oué. Améré non avait un go de vie, Jules César, n'y a pas de bétok pour Nilo, n'y a pas de bétok pour Nilo. A bétok nous coucou pour Johnny. Aïe, on va me ko quelqu'un les sous avec Béayodo ou c'est. Yoé de Nagbenukena. Ceux qui pensent qu'ils ont droit de vie ou de mort sur les autres. Ceux qui pensent qu'ils doivent décider pour les autres, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas éternels, qu'ils ne sont que de simples mortels. Et c'est un. Mais qu'on se souvient, et nous qui au doigt, ya molao, nous qui au point, y dit au la solo, les au sous-sudois, ne ni à Kobelani. Et tout non, ben dans les lani ne ni à Gbe. Wabe soirée. Kula gbetonchi lo naro ibe kula yi gbaji unawe naro ibe kula yi gbaji unawe naro ibe kula yi gbaji unawe lo ne biaro kwa biaro kwe yokwe babala ni gbame bebe wọ́n bí ó bàbá ó lẹ́wọ̀n lọ́wọ́ tí mi náà lẹ́wọ̀n lọ́wọ́ káfíńà níbi pọ́ inú wọ́n bí kú tó bàbá ọ̀nà kó àmì kúkú lè kú mẹ́ra. mi la jàì mi la didi mi aroko mi la bọ̀bọ̀ mi aroko mi máa nà sísú mi náà rè mi ò pè inú èmi dùn á èpè ya fọdún náà yẹn nà mọ́ ẹ̀yẹ́ gbẹ̀rẹ̀ ṣẹ́jì gbogbo ẹ̀ padì ní ẹ̀bẹ̀ lẹ́yìn wa. Aolo. Ceux qui nous laissent tomber nous montrent que rien n'est éternel. Tiens, ne peut pas me l'éteindre d'où so you. Ahoe ko tu egbe mi kpo be nya popoa. Esoa. Ahoe wan la va doho. Tiens. E ko ro me san. O me yo me wan lo. Ro tu horo ho me. O tu họrú ẹgbẹ́ yòówó mi wá ó dòwó àwọn wọn nílò gùnmẹ̀ kékeré kùlọ̀ tọ́jú tù tọ́jú àlónú gbàlẹ́ gbèjà nù sẹ́ni gbàlẹ́ wọn tí o rí ebuo àwọn ebuo yóò gbàlẹ́ tu ẹgbẹ́ à alóńdàjẹ́ ma kò gbà yàn wéwọ́ wa yóò lè tu ẹgbẹ́ rien n'est éternel tout est passager. Et nous, si à noir, vaille, me bélé. Vaille, me bélé. Oh, mais on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Deux fois dans les eaux, dans le même fleuve, jamais.
omle na eto si de ka veve le to de camel c'est le cas pour le na si wa loko le po ejo esra jo bu egbafa yo e pon le jure gbon be na de esikeva yo le na ne esi fafa va ale fafa ne jesi va ale ne blublu va ale ke jania va ale mudaje ma bien éternel lo ameko susu me a egbe abi aja be do nu se amedo chon do nu se so bayi egbe o ngbale amedo chon do nu se so ke bayi a egbe o ngbale o no yiwa be yo doji da egbe mi o lo wa be yo doji àmọ́ ń tọ́ ẹ mú yá bẹ́ẹ̀ rẹ̀ àmì àtsányá mẹ́rẹ́ pọ́ báyìí o làmẹ́rẹ́ ó bẹ́ yọ̀ tó di ẹgbẹ́ a àmẹ́rẹ́ ó mú yá bẹ́ àmì ọ̀tsán nàní pọ́ báyìí o wọ́n ọ̀tsán lè gbé pọ́ báyìí o wọ́n ọ̀tsán ló dábàá yà rẹ̀ mọ̀ tá nọ̀nà nkànnà pọ̀npí awo yà bọ̀bọ̀ mi àdókò. Tia, mia bobo, mia doko. Ende kachale. Mia nyabinari. Lagbe mea. Nemi zoli kaka. Mia tino nuwe. Mia tino nugbegle, mia tino viadodu. Amedio wela nanyi la gble nami. Famia amedio wa non le gbenya na mia non gble na mi sambe na de avec le gbenya na wa la personne qui te corrige doit être remerciée avec le gbenya na wa ame on do la no da pe ni pani ma glo le filles abena de ceux qui nous font des remarques nous font évoluer avec obe onya mi abenu ya nyon lo voade ni mi gba 3 lole nti mi gba wele ari oye mo se wa o awo nya ko gbon eyan mo consigner mi la buta mi la odo so nti ameke ole wonu ole gbon no mi na de e yare mi mo le we yen ri o e ya si yare mi gba le we unu e ya le ki yare mi gba le kopo meji unu e ya mi gba le we nto oh apa mi mewa dodo yota nu kenyi o amekele woni ni na wa amekele gbeyan no amekele do nku bi nu ji na wa o be o na toji tuare o do na nku sinu nu ji na me o la no toji lo bo la do nku sinu nu ji no be o ojo nu si egbe a be a o be eto aji po ele lo e na me ko la itoji jijiria o kuna sidasi wabe ele itoji gbo igba kusira si ma ele ito aji to la kusira si lo nya be si kola eti lanu si o se nya me vivia ceux qui nous font des remarques nous font évoluer mi gba susu ipobe ne mi le onu amede gbeyanami amede gbon mi o e ya ke mi gba o ya o ele fraglin e ya ke mi gba o ya o gbin me senami alo mi npo be de o le agbi mi le sena mi wa ekewe ele no fragla ekewe e ya logbe toku no nto ya gba toku no nígbà le te mi o jara jaya ko le gbon mi gredo ceux qui nous font des remarques nous font évoluer évoluons un peu tiens mais évoluons dans notre pensée unique. Il y avait sous des délicats. Mais soit me deux chantoire, soit premier à toi, pour la benari. Et la piroumianti, mais là, il y a comment. Tiens, ceux qui nous font des remarques, prends en compte les remarques qui te sont faites. Tiens. Tagbagbare ne enudo ko amedo po be na so do do mi o se nu ele mule ya e ma ble wolo ya e ma ble
Ceux qui te font des remarques te font évoluer. Nous prenons pas de wabanawe. Amedo toi et sénanoué. Amedo toi et sénanoué. Mais va gagner. Amekewe. Emi zonle. Mile wonde. Olingo dominamia. Ceux qui nous soutiennent, ils nous aident. Amekewe lingo dominamia. Openarumian chielo. Il nous aide à avoir confiance en nous. On l'a quoi nous sort et puis non. Ne ville au kede devient toi tata kaka aussi bébé et dans toi fort de cas de l'enfant qui marque ses tout premier pas. Nous quand vino à non. Et vino mais non a tiré on connaît devia. Elle avait va kede et va ça le va et que se souvient devia la kanu jibene ye sonné les dao ya. Nous quand il non là encore. Et nous la cocoye et bon déjà de na fois et de na fois et là déjà y quoi et nous la cocoye que nous allons de via dona quand nous d'idées mais à son y est besoin ceux qui nous soutiennent nous aident ils nous aident à avoir confiance en nous nous les voyons y a me les nongo domino les nous coller ou amewa alors mais beaucoup tom les nongo domino les nous coller ou amewa y a nous ceux qui nous soutiennent nous aident à avoir confiance en nous. Amesha medola jagbagba la kanu edo koji. Ozia. Amesha medola jagbagba la kanu edo koji. Nous ko le dawa. Et nous ko le dawa. Kanu nwadi gba we na we. Nous le kanu ji wa ngba we. Inchi ya medola nongbo domino la nongbo no me wole. Ceux qui nous soutiennent nous aident à avoir confiance en nous. Ceux qui sont toujours là pour nous nous démontrent que nous sommes importants pour eux et combien ils nous aiment. Ceux qui sont toujours là pour nous. Amekewe Gassia Gamer. Et dit les Jao. Donc, sous les vous, et les bio, et tous les bio. Waya ole kudomi. Obe no kwa maku. No gan ma gan. Mon lit tout là sabolo. Mon lit tout là sabogbe. E kuva mia gan dova mia gan lo. E tout là sabogbe. E kuva mia gan dova mia gan lo. Avec quoi Gassia Gamer. No kenkuvi ola po olea. Ole défi on benane. Ole zezere na yo. Tout gbayon. E fe gwale. O ba le défi on le ke o lon wa. Ya kwebe amede olea. Ola do ya nami ceux qui nous font souffrir. Amede olea ola fumi, mais la pro wa domile echani ceux qui nous font tomber. Bon ouais amede olea. Voilà comme il dit, ceux qui nous font des remarques. Ceux qui nous soutiennent et nous aident. Ceux qui sont toujours là pour nous. Il y a un mec qui est là, il a comme il dit, il y a aussi un mec qui est là, qui est dominant. Eh bien, nous, comme le gouvernement, nous sommes mieux, nous sommes aussi. Ouais. Mais bien, ça, founia, tari. Ndibe maglonya veveria nya vevere benyiro. Et quand Dieu a ta destinée en main, même les souffrances ont un but significatif. Tout devient un témoignage pour sa gloire. Quand Dieu a ta destinée en main, même les souffrances ont un but significatif. Tout devient un témoignage pour sa gloire. Obéni tobe apo et somme. Benyonyoa. Ne lema ou ba lomea.
na po some enu la nyi so a leke so ala no no do a ne le ma o ba lo me a oh aya dudu de pe ya comme c'est non ici les souffrances ont un but significatif aya dudu de pe ya VVCC de pe ya comme c'est non ici tout devient témoignage pour sa gloire et nous c'est à noiré enyina da sedidi de ma ube nkobe kafu be han ke nyimi bodo tout devient témoignage pour sa gloire nous si anu ba nyina da sedidi ebe enu ya me chami tolo enu ya me chami tolo ma ulolo kafu ejene kafu yejene ba mu jibe na de berika kelani nkekewa ewocha enyecha nemi glonda sedidi o kenken voa mi aglobe maulolo mi aglobe maunyo mi aglobe bubu odo kafu ejene intiare amesiame le fikebele ya ni wodo se lo kwenti amesiame fikebele ya ni wodo ni gberika eto kebele wa bani dasedidi bani kafu bani dodoro ji ogrini yo balaje e ba amesiame la amesiame ari wa we yi meke o ma wo chan le me nye chan le me allo je l'aimais, tu l'aimais, il l'aimait, nous l'aimait, vous l'aimez, il sous es l'aimait, allo. Mio kinkin y'avait et doy. Et ni chan, et ni je. Et ou, et miao, wao, miakpata. Amesiame. Okwabe, ikayake ogri ni dia. E pomposo toguanchi ebe nenyo ne miafo ipo ji omile mi ade ane ba nyo miafo me kemu le ji mi ade abe nyonyo me kemu le ji benare ne efo ya nunu ndeke ya nunu geve ya nunu wetro me kemu le ji benare ka flane oha ya melea enu vitu keke la no haya menae abatine no homenae bedi nyore ne no eme ya do abaji boy ne mu no gala play obo be balugo ya lo climatiseur wa ne gula ventilateur ya tetene no ahwa me yare ne so be ya wo e ventilateur ya ne po alo ndajima ne chan ya po homeno ya do ne emula no hwa me yare e gane no eti a plastique ke e la wuro hwa me aro ya ple mu do ya tete ne amulo mu do me yare ne mu ngbadu e na tike si be do ba de fun ayo na me va egbore oh ne guro ba po ati pe ya tete ba na yin e sere no hwa me na yare ne ya kusi na me ya ne ba nu ne se ngbalo ani pi water tete ya tenje ne ga ba na nya ro po rubber go be sia cheche alo aha rowero je rubber go be sia po le no evoluer wa o cha on le pon ko yi ne honu ne kamo le are enu ko yin nu hia ba no eme ne ba su vi ami ato mi ano hogan kwa apata me alo mi ba top yo jijia de bi o cha wa no etepe mi o cha mi ano mi abetepe nu ka pe to le ji so we wa ma nu ka mi le ji so we won ne mi le do ami eyin konji mi ma mi gba le do are mi ebe o mi fe ji gbe avanamula mi gba le do are mi ebe ye agbagbanji ti ke togbo mi mu ya ti ke afi owo ele oruko we le me o mi mu ya nu ele o mi tu mi e platike wa baba o do mu bana mi o mi le do ami ate ikonji no ngula ti ke are mi gba bi obe na ni awa tike ya ko ngulwa eke ma plele me o no ga no mo no ngula tike ya amo ngulwa na be o eke la plele me alo
obe bioneta no be bieta kebe galasi wa yo la plewa tamuyo wa ko plewa muye le da odo anto e da pe no ke la odo anti wa ezume ke mu le wa kebe galasi wa la be ya ple agbowe amengola ti ke ara wa mu hon bi be yin o amengola ti ke ara wa enye be do enya be ya la pe do ya anti gbowe doko enuke o do ya e la we no be wa ole atike si be dole de fun no obo oro la nu atike ke la didi atike si agbo la ba nu hutike ehutike ya be ge la ti ojo be play no le nu hutike abo ele mi ke le de fun ne la me ayo le do ale bi la gboto no de fun ne do bien keke mi le ji be la de nígbà yin fi tu kwito achan mi ate wo mi apo je tombe nu dudu aya mi adu mi ngba le siare mi ato ama mi ale sia mi akwa wu mi ato owe a mu inu gare mi le ji gbo o mi se togo vire na yin popo a ebe ya ebe tin kuku yin me ya 2 February ola mi se kwa awore na me ame ko le gbon be ya 2 February mi apo fi ko le togo vire gbon no be na re nígbà yin ka vire re ya po ne yi padi ko me ton re ne cha ya tu ne ya nu eme ne wetiri kwa re amene ngba ma no ambete alo ni to me to e ma tentu wa re ho ha ya ke me le ya re ne wetiri kwa ne wetiri ame ke ma to e wo no ho gare kaka wetiri la ku kwa ya so gai na ho to agba po me na yo mi ga mi le ji so wu ne mi le ji nu gan re a togo to mu le ji nu gan re ori e wo ogiri ni le gbon mi na re ne nyo ni mi avoa ekwele yin mi o keke mi abe jiji mo la po be ni ba nyo ni mi avoa ewo ebe togo bi kuna kutrin tolo ongbe a togo bi wona don tolo e dokwa no amea o la po mponele amekowe o so anyigba popolo bi dona o la bio mi nínú tuna na o ma me ra gbon no bo tuna bi eja ma ndre na yo ame lo la gbon no bo tuna bi eja me yin na yo kekere ka ibe na fona no pula anyigba so ndike kaka wetro ohun la no do ngo chi me na mi la bo ali be do enya me do la no pula me do la no lo e wa kan wa to ho ne ro ga meji oro wa e moto la ba ile tin so e moto la tin lo fa e kun to la tin lo fa assurance mu le o to ku bi le wo idan o la pon nu do le a o le duro agbante no bi o be yo be nu tete mu le yo so si o wa ke yo jo divi o are de bi o la ti aya me na yo wa awo yo nji be de bi o no ti aya me o yo so la gble alo yesun a ona lo binu do ya bo amule de ni o ye be ti aya ba duro agbante are ni aso no peru enji o la pa agbante won la nu agbante pa mi e be la no boga ro ra via be ni school de bi won cha ba yin ne so ne nyo ni mi avoa e ko ji o mi le ni nyo ni mi avoa e ko ji o mi le e ko me cha me le kukutre yo to go bi wona do agbe mi le ke ba mi la no ba gbagba ko ji o mi le agbe mi le ke mi la no ba gbagba ko ji o mi le agbe ne mi le dano amero mu nye be na le agbe amu gane o le dano le njo yo le lo nu pata o le khla nu pata o le khla hi heme o le khla hi heme amo khla o gble de e so yo le gbon Omar Bongo be nyan bo Omar Bongo a be vi déclarer e ko be e vi ke be ji onya e le 54 Blaton Vorne Bobe ebe kesino nu ko be gbele dare wa ele rin ajire ma fi odo me America e mu do de wa fi ola wa jire bi ebe ko le kra ye me ya e do e yi pare nu waro example e be yin lo example e waro no sa Algérie be président Bouteflika ka flange André Obe TV chan Obe e pe gbogbo wọn so 1962
et ben les nous mais le 2 avril il va démissionner ni so wa et nya me kafran ma gba tenti te la on de pepele do ko si o abobo e ba di do ta bebe o na abobo e la nye ajo pote enu gbogbo won ko be pote le kaka kameye kaka kan me ka ba da me ke nke be da so ba wo enu won le ti we ti keke bi me allô et nous mais si on les si voilà que vime amela tutu amela na fine amela don nous ne bela doué kwa nous on ma fion me nunya et nous on ma fion me nunya on ma et la fion me nunya lo yo green le gbon me na le mi ro la jagbagba me si amela we tosinu et mi a do mi a me juaro la di mais des cas hommes nyao toto me nous gomme c'est me et y'a me tomber gloro une trilogie des cas hommes nyao toto me et nous gomme c'est me bien le nyebe mi a togo bio mi tele orika ma amedio ola do la be ne nyona mi wa tant pis tant mieux ne mi yona mi wa le mi kun wa ne yona mi ba ne mi yona mi wa voilà avec des cas mais mi la wele e hade no du ya me mbe habe slogan Jonatinam e ha ogbon na be nti fafa na mi ogbon na be le cas mais uke o le gbon nti fafa be yan o be na de la paix est le premier fruit de l'Esprit Saint. La paix est le premier fruit de l'Esprit Saint. Bon, kwebe, et kouse séant tout toi. Yé le nti fafa. Nti fafa, nami. Le de ka homme. Et au gris di gwale pour les vie, abe de ka homme. Nya ototo me ngome se seme. Yé mi la ten tout mi abe doa. Demite le tonya oremia no no wa oya mi ame gbogbo ri o le are mi yanu ke mi le wa nous portons tous des masques mi ame gbogbo ri o le a ye ma glon lable mi o nya o toto me a mi o keke wa mi chonu do kun esigbele ke kaleta mi chonu do kun me. Mais les blémières au coyo, mais les masques vont tomber. Donc maintenant, la beauté, ce n'est pas avoir eu un beau visage, mais un bel esprit, un bon cœur et surtout une belle âme. Donc ben mais anya quoi? Donc ben mais anya quoi? Mouibe, oba mais nkume nya quoi ne yoro. Donc bien mais gbogbo le wale, nous gabi ono. Mi fana nous do me. Ne yon nou le da drano okware o si na fond de terre si no o va kolo nou le kume no kolo no ba meke yo po vivi les photos a mais on l'avait au mais occasion peinturée. Nous portons tous des masques. Et dans la meke kume minya mi so le wula do mi anovio mi mu le jibe wa jesi mi o vale ameke e le wule do kwe. Et ça, nous sommes les tchons kouméa. Ou dit, même à glonner, benane. Bereka, yebe masque alors, nous qui be so tchons méa, nous à la gué. Compagnie créole, les dit, rabé au bal masqué. Nous vivons dans notre pays comme au bal masqué. Mais les appelés, n'y avait droit, mais bébé, mais, ouais, nous pèle que, à mes sœurs, mais sont nous tchons koumébe, à mes que ben, bah, Jessie et Novio. Au bal masqué, tout est permis. Mais, ne o iwe rupe wa ke o demo be o, wa so nu so chonku me an. O la te on ne pe fa. La question est de savoir si tout est permis, est-ce que tout est profitable? Bien, les nibelare. Non, demo bo on ne pe aller. Et nous ne pe de vina me an.
Paolo non est un kilo. Mais tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Paolo est agblé. O démon les nous pas tant no. Va nous pas tant mou de vina mais no bien. Non le onde que mou de vina owa. Non le onde que mou de vina owa mba weo. Donc ce n'est que globé. Personne, oui, personne ne peut porter longtemps le masque. Ce n'est que globé. Mais on l'a nous sortons meilleur. Bon matin sortons kaka yo. Mais les cas nous qu'on sortons meilleur nous la va gain. On la va dit. Kaflan. Avec dona doigt, hein? Avec dona prothèse, les dames la nié de la prothèse. Kususube yeng baba dans le samé. Ne yala ngolobe do ko ne ya miu. O de na prothèse so dona sideme. Ne nous kekpo la awa contrôle de prothèse. Prothèse a doutole, nkuwi tole. Allo Nadima, a fotole allo. Ame no so fo no wa, no do e prothèse o keko le wa fo dia no gbolo no bo so fo na wa, o la gbole no allo la le nkuwi no tinto. Bo we la nya. Wa ne dam la nya dine. Personne ne peut porter longtemps le masque. Et nous, quelqu'un qui soit chômé. Et nous, on soit les chômés. Bereka, ne nebe nous. On l'a gain. Mais les masques viennent kelo nyane njame yo. Ameko de susu jenkona, mais ameko si, ameko les hommes du siècle passé. Au colonial. Mais la justice est souvent le masque du kourou. La justice est souvent le masque du kourou. Et vous avez Amero Sona, Kojorope, Sona Nkume Tonu, Koso, Tona PBCC, Koso, Blaname, Koso, Tiname, Koso, Tikiname. La justice est souvent le masque du kourou. Et puis, mi a tome tore kpekpeare. Mi a me kowe so no so le chonku mebe. Karu mo le a. Mi nyina me gbadalo. Obe parfois le loup porte la peau de l'agneau. Si si on a à lundi va basé chonon banya me kenku me nyo. Wa no sola e hunla so don konea e dina gbase adana de. E nu kenku me be nye va dina fiona. Nya me kowe mi so ekpobe mi la no toye monu de oji akple domine mi anovio mi atoye monu de oji a tafu mi anovio wa. La justice est souvent le masque du kourou. Le bourreau porte généralement un masque. Celui de la justice. Le bourreau. Avec nous béglé autant. Avec nous ametafuton. Avec les diamètres toi. Et son année nommé. Nous étions nommé. Et Jojoini, Kojo Soso, le bourreau porte généralement un masque, celui de la justice. La méchanceté, pour se faire encore pire, prend le masque de la bonté. La méchanceté, pour se faire encore pire, prend le masque de la bonté. Et nous voyons, ta médecin. Mais, bagba nyana doji so wa. Et de ne no kwesi be atome nyoe nene. Et de ne no kwesi be atome nyoe nene. Ça, o cha fa du virer là. No te du pour la topi me popo no. No te du pour la dia fo lenchi o. No te du quoi. O la de pi me fi on be o. Ame ya ke mi le kun be le ya. Mi ko e ba le nunu. E ba le nunu le mi ma pa me. E ba le nunu le mi ma lo me. Le masque, les masques vont tomber. Yanya benari. Amérique pipi.
ke so enu so chome bon gba jisi o wa gbere ka ola ba jisi amekele onu gbegbe so enu de so le chon afodo le chon ne do kwe bon ezi bebe ne oyi concert ola jisi ame antogbo we na me ase déguisé ame asi belengu du coup de towa ola nyaba me yae ola jagbagba nto voa no ole yi concert akakaka ola ba nyaba me ya e ona nu ya owa ola ba nyaba me ya e ona nu ya les masques vont tomber mais carré et nous ko mi so do me et nous ke mi so le chom me bon gba jesimi o on gba nyame miawe le nu ya koto le wo nu ya o wa no igle hoyare ne le suza home a oduna were ona be burinya o ona mask oduna we o ona no metata o hame burinya gle hoya ke kaleta tonale wa de bio wanyana me le kaleta me o le vide ke kwe de pere duna ne wa to o nya ba me ya ito e onu ya o nya be tavi e onu ya o nya be fufu e onu ya les masques tombent, les masques tomberont. Le tien aussi. Qu'on soit chon, qu'on soit chômé. Bon bah d'ici et bien il est au noir. Elle a pas gagné William Shakespeare. Kuro masque et nous émis la soit chômé. Bon bah d'ici mi on bah nyame mi awele au noir. On est bedele au noir. Nkume boué la zé. Va me boué l'engo domaine. Léon Noir, Shakespeare Benari, qui masque ses fautes, se voit en fin de compte démasqué par sa conscience. Yé quoi, et nous y'en léa, mi manon nous y'en est, bah fiomi nous nya. Qui masque ses fautes, se voit en fin de compte démasqué par sa conscience. Et maintenant, nous gbegbe. Yo so nous les toin. O so nous les bouti. Ba mo ngba ya be ye o. O ngba obenare. Apo jiti yen la ba no bi obenare. Hey, de ka ye. That way. Ko so nous ale wura me ko le wura do. Me ko le wura do. O la wura do me si ame. Vo ma wura do apo jiti yen. Qui masque ses fautes se voit enfin démasqué. Il se voit en fin de compte démasqué par sa conscience. Yaya benale, titignare pour ni adomitore pepe. Miabe titigna, ne pour mi. Mia jeti mi ro kwore. Mia benale, e nu no lea munyona petone bawo. Ogri ni eji rabe ni nyone mi afo eji o mi lela. Beno eduya ni duya la nwa. E la so mia kike mi agbola. Togo vio patagbo ebe la sola ameke we le doa me ameke we le duta ameke we le plodwa ameke o le pro ameke we le jiraba kule amede ma gbon me ya enayin kwa enayin ori la o je asi ori dobe soja de o ka seun na yin eroyin po nu ati pe o be soja we o da hoka erodo ka da hoka wa o dodo po ga ejupupu ba no me asori so ja ba no me ya ebe jupupu yo bo la puju aso kara so ba sokore atropu iso sokore ikara pa kara o di so kara to ba filo ba sokore kwa e bo capitaine ke le kone ejupupu wa ko be ale direction chamba wa kapora ko ga yo enya kenya kwa o ke ave doctor ni asokore be ron pon akela ha chamba kwa na ero dodo bebe ami se buju vale 20 bebe chef là où j'ai assis s'il faut mourir avant d'être caporal là où j'ai assis kwela kwa wela hokaika ne kwela kwa ke nanyia enanyie
ó pẹ́ ọ̀rẹ́ jẹ́ ó yẹ bẹ́ẹ̀ jẹ́jà wàwá gbọ̀wé gbó ẹ jẹ́ àwọn kàtọ̀ láwùjẹ́ àti ṣe àti ó gbé à wá jílẹ̀ mẹ́gbọ̀n ní àdòmítọ́rí pípé bẹ́ẹ̀ náà rè àgbẹ̀nọ̀nà nílé nà mìà dévió mẹ́gbẹ̀à ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ mi ń tẹ̀lé tó nyàwó ní mìà rúkọ́ ní mìà tó nyàwó ní mìà nọ̀víó. Nous vivons dans une hypocrisie totale. Allons, Nadia. Même les taux nyaone mia non non. Tout le monde même les taux nyaone mia rokwe. Kakala taux nyaone mia no vio. Et dans la mec en kume minya. Mais les ouais do mia no vio. Nous dissimulons notre véritable personnalité. Et dans et quand quelqu'un va pas yo ti gba l'envio ni magbebe ma ncha magbebe ma dunu po ma bo gadare ni fiyo ncha ma no fi ya ma be ma onu vide yo eyo no bien c'est de la duplicité, c'est de la fausseté, c'est de la fourberie. Okay o emi mle tonya o ne mi aroko nke o emi mtere tonya o ne mi aroko o ka France André no ola no gbe nu ya na ba me ya ngbawe wa e me un toli nous donnons parfois un honteux exemple quand on fait le vœu d'être un exemple, n'est-ce pas, failli à l'honneur. Nous donnons un honteux exemple. Quand on fait le vœu d'être un exemple, n'est-ce pas, faillir à l'honneur. Honorus onus. L'honneur est une charge. No dobu bunti ware. Penpenyi no dobu bunti wa. Et doyenyi et gobe odola jene ne me doye. L'honneur est une charge. If you are là gobe enuya emea yi wa enu mi gobe mi nya ye me ngbo domede son pour million. Mounyola. L'hypocrite, c'est celui qui manque de sincérité. Ameke nyao toto mule nuba. Le quoi, le quoi mais. Le quoi la Amérique quoi mais. Les miaba ho mais. Les miaba comment. Les miaba do mais. Les doigts mais. Celui qui manque de sincérité, le quoi. Tu vois? Ala on la daron kubijina wa. Allô, aipo ophtalmologue ne nkubibe dolele dompura wa ophtalmologue pora alo aipo opticien optométriste wa o na chichi na me menani celui qui manque de sincérité est un hypocrite avec ka France André les bien fort de Dieu mais nyao to tom le noeme Mingbani amekewe kaflan amono polomia dolo voir mianya medio kowe les flammes. L'hypocrite c'est celui qui porte souvent un masque. Amekeni amenikpin. Amekeni ayemenu oto. Enya medekeye Echan wala nebe me. Ba son nous no fiombe nous ya mais ya des vignes ce sont les eaux tranquilles qui sont les plus dangereuses. Alors c'est quoi? Les eaux tranquilles sont les plus dangereuses. Mais si que les poa wa wele na me so wa we nyina ku so. Alesia elefion ele watan kwa me sabe kona be osia ele watan wani siajo le po abe siare le ke le po ya le watan lo ebe la no blo la re gba yepo ibala ele o la hun kakaka o la chieme nuke o mi ame gbogbo ri o
Mim le to nyawo ne miaro kweo. Mim le to nyawo ne miaro kweo do ka flange andre. E nya benade. Mia to nyawo ne miaro kweo. Do ola sebe ogrini le gban le ha me benade. Nyawo to me. De ka o me nu gome se seme yemi la te na ni la tu mia be dua. Fa mi mte le to nyawo ne mia no no. Mim le to nyawo ne miaro kweo. Leke o kakaye mi la jibe nya o to la si mene nya be jua be nko yiye o menare ne mi ntele to nya o ne mi anono o ya je po mi le da le o kaka mi la tento nya o ne mi anono o amene gbo menane la vérité est souvent source de révolution. La vérité est souvent et toujours source de révolution. Donc, ne nyao toto le nyamea. Et la name est tame beso sous la trono. Donc, bon, non, mais nous, il y a les leke. On va nyame mou les leke, wa. On l'a no bio de cause, mais nan, nous, quand on les prend, et les leke, wa, et nous, entendons toi, les kebele. Nous, quand les dit la so ou la doye. Yen ti o le gbon na ebe nu ya le leke voa mu le leke o ehian be mi ro la buta me o mo na be na le la vérité constitue le fondement de la paix. Elle garantit une sécurité psychologique du peuple. La vérité constitue le fondement de la paix. Elle garantit la sécurité psychologique du peuple. Jean 23. Papa Jean 23. Et benane. Benya ototoa. Ele nyi nti fafa be gomero pe. Amerique pe ma no gbon nti fafa be nyana mi boya no da je na mi ori. Ne ogbon ne jukwa benane. Enu ya nti ni le ji nti fafa loa. Jukwa ne zonrodia. Ni ba boy. Allô? Ne du quoi jo son ve le po nubu. Wo jo le gbon nubu ne a. Nti fafa ke we nyami le gbon. Ni ma po nti fafa ori. Nti fafa wa ele nya jebe nti fafa. Nji binari. Sigbele ke ye Paulo Blea. Ebe liberabit veritas. Liberabit vos. Veritas liberabit vos. Be nyao totoa et la womi a blorevi. Nyao ne wo a blorevi. Nyao toto ne nane. Ne mi a blorevi, mi a vo. Mi a ni ameko vo le mi a be a zon les zonzon, mi a be nou wo, mi a be gbesi ak bebe sous de deme. Et les veveri. Boa. Ou quand fiore ba se unam. E ma kan se wana mi egbe oro. Wa ma ken na mi nison. Nou ke ma gbon la so ou mi abe nyaya noire. Amegan Sylvanus Olympio. Kebe ke Togo la ho ebe do kusino noa. Ebe pour les assemblées nationale Togo Togawame. Ke Jonathan Sami du to veni nkonotona. Et les nous pour pouvoir mais Sylvanus Olympio Gloménale, comme notre hymne national nous y convie. Allons tous ensemble bâtir notre nation. Allons bâtir notre cité. Il y a un indibe, ma so foué bébé nyanu. Benale, si belé ki yemi abe adanha et les bioso miasi nenea, mio kekim, mia cité. Mia odobe mia tu mia debe doa. Bâtir le Togo lors de l'humanité. Togo, lolon, que les niki qui plogo doa be si kakon. Minane mia odobe mia tui. Mia tui voilà nyaome. Construisons notre patrie. Construisons notre nation. Construisons notre cité dans la vérité. Mia tout doa. Mia tout doa lo. Wale nyao toto me mia tu juaro nyaoji
do edu ko turu ajejia edu amu na ko na memi le tuju ala jeji sugo ya trova revenons aux fondamentaux ya trova nyawo agbo ya trova ke yi gomero pe atodu ya ya trova egbo memi ati tudu ani togoa bani ye progodo be sika konlo. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.